مرحبا بكم من جديد تلاميذي الأعزاء في درس جديد من دروس مادة اللغة الفرنسية المستوى السادس. درسنا اليوم حول l'orthographe et la dictée بعنوان les mots terminés avec œil, I. J'observe et je découvre. J'ai ouvert le portail du laboratoire et dès que j'ai dépassé le seuil, je me suis trouvé dans une grande salle. Plusieurs robots y étaient déposés, l'un posé sur un fauteuil, l'autre en forme d'abeille et couvert avec plusieurs feuilles. Donc on va lire les mots en gras. Le portail, le seuil, fauteuil, abeille, feuille. السؤال الأول. Où se trouve le narrateur de ce texte؟ أين يوجد هذا كاتب النص؟ إذا الكاتب النص كيبان ليا أنه توجد dans un laboratoire. Le narrateur se trouve dans un laboratoire. مختبر. Le laboratoire هو المختبر. Quelle est la nature des mots en gras؟ هاد les mots en gras ce sont des noms. Ce sont des noms masculins et féminin. نكتبوها كاع masculin féminin مؤنثة ومذكر. Par quoi se terminent les mots en gras؟ إذن هاد les mots en gras se terminent par I يعني ب IL ولا 2L E I 2L E. إذا نقولوا il se termine par IL ولا I 2L E. donc نحتفظوا حنا غير بهاد I 2L E. نقولوا دائما I 2L E. نمشيو للسؤال الثاني. المرحلة l'étape deuxième étape. Je manipule et je réfléchis. Je classe les mots en gras dans le tableau suivant. هاد les mots en gras نديرهم في le tableau suivant. Le tableau فيه les noms masculins الأسماء féminins. les mots بالمسكولين الكلمات المذكرة الكلمات المؤنثة. المذكرة عندنا لو بورتاي لو سوي فوتاي. تشوفوا هنا كنلاحظوا دائما كاينه غير إل. أما هنا لي مو فيمينا اون اباي لي فوي كلهم كنشوفوا 2L E 2 إذا من دابا غنلاحظوا بأن الكلمات اللي هي فيمينا كتسالي بجوج ال واللي ماسكولين بواحد ال. السؤال رقم 2. Par quoi se termine l'orthographe des mots masculins écrits en gras؟ les mots masculins وسولنا هنا باش كتسالي الكتابة ديال الأسماء المذكرة. les mots masculins écrits en gras se terminent par IL واحد L. 3. Par quoi se termine l'orthographe des mots féminins écrits en gras؟ باش تنتهي الكتابة تاع الكلمات المؤنثة المكتوبة بخط غليظ سميك أو غليظ. les mots féminins écrits en gras كتابة كبيرة se terminent par I2L E. نكتبها I2L E. 4. Je cherche d'autres mots terminés par œil, I. نقولوا sommeil, soleil, هذا في masculin. une bouteille féminin شوفوا bouteille حتى هي 2L. un détail I ملي تكون E كنقول أي وملي كتكون A كنقول I. détail. la paille هذيك باش كتمصوا العصير أو la paille هو التبن. l'œil appareil ماشي I. كاين détail appareil feuille وكاينين sommeil. donc غنمشيو نقراو القاعدة باش نفهموها كاملين. les noms masculins en I, œil. هكا تقرا œil se termine par L وحدة L un seul L.
Exemple, le portail, aïe. Fauteuil, œil. Sommeil, aïe. Le réveil, aïe. Les noms féminins. On, aïe, aïe, œil. Se termine par I2LE. I2LE, دائما féminin. Exemple, la volaille, une abeille, une treuille, une merveille, une bataille, aïe, هنايا œil, aïe. إذا ديما كتقرا إيكغيك هاديك كتقرا يو، واخا ملي كتسبقها ال كيسبقو إي كتقرا يو. دونك إلى هنا أكون قد أنهيت درس اليوم. إلى اللقاء أعزائي التلاميذ، إلى حصة مقبلة إن شاء الله.